of the See, time. maybe Some of busy, the time. maybe busy. A photo shoot and stripping, ya. So that's maybe ya, Ayu. But it's okay. She already a good English. Santai aja ya. Yeah. That's the use of the recording, right? That's the use of recording that I send you. Itu adalah fungsi dari recording ya. Kalau dulu tuh malah enak tahu, jadi nggak dihapus ya. There is no rule such like deleting after 2 days whatsoever. Nggak ada peraturan kayak gitu dulu. But our cloud has had some technical issues, so that's why this rule finally applied. Akhirnya peraturannya 2 hari. Jadi itu semuanya di-set ya. 2 days automatically nanti deleted videonya. That's why you can download it or you can watch it right away. But luckily thanks to Sis Lilis here ya, because she always upload recording to YouTube, so you don't have to worry whether you lost it or not gitu ya. Okay. Then alright, no, kalau gitu kita langsung start aja right away. Yesterday was very fun loh, Sis Neri. Because yesterday we were talking about idioms. Yeah, maybe I don't know what idioms Australia. Oh. There isn't sinyal ya. Ya, sinyalnya Voice not clear. Salma. Yeah. Maybe raining ya in there. Blame it on the rain. Siswayu. Saya lihat video pertama, ternyata Grace, Surya satu dari basic pertama kita bersama. Betul. Oh, kita masih Nelly ya. I'm with Sis Nelly. Yeah, I'm with Sis Riana. Yeah. How about you? You ini apa? Again. Kalau Australian accent itu a little bit. Waduh, hilang. Good. Hilang lagi. No teacher is good. Ya, waktu Sis Afi masalahnya batuk ya. Iya. ini malah We always sinyalnya yang have batuk. a problem with our teacher. Yeah, from beginning. From beginning. Kalau Sis Ella. Sis Ella ini apa yang burem-burem itu. Hello, can you hear me clearly? Kamu kok ini ya nggak jelas hilang-hilang gitu. Suaraku sudah terdengar lagi belum ya? Yes, I'm clear. I think this is my audio, everyone. Ini kayaknya audioku deh, karena aku tuh dengar suara kalian jelas ya. Tadi Sister bilang mungkin hujan gitu. Aku dengar, tapi kok kalian nggak bisa dengar suaraku? I was like, not talking, but you cannot hear me, but I can hear you. Two different dimension like that. Okay. Well, kalau gitu kita langsung mulai aja kali ya. Ini for tomorrow 2 days ya, for 2 days. So tomorrow Wednesday and Thursday. Aduh, hilang. Sama your voice. Welcome Sis Amalia. Yeah. Sis Yuni. Sama hilang. Hai. Oh, Cepi nih. Nanti kita Cepi. tomorrow. Hilang. So tomorrow we're just going to do the discussion like the preparation ya. Jadi besok kita preparationnya, and then after that pembagian juga ya, like the position or your part, your job in your team ya. And then after that on Thursday itu baru kita eksekusinya, kita baru debate-nya kayak gitu ya. Nah nanti Friday we can do some review. Kita nanti Friday itu bisa review lagi ya. So I'm going to give you some feedback and you can ask me anything you want to know related to the module maybe ya, or something that you want to know but they were not
studied in our module ya, itu bisa nanti hari Friday berarti last day ya. Nah, wah ini tadi Bro Surya langsung happy banget karena emang paling suka ya yang agak debate-debate gitu ya Bro Surya. Ada gambarnya. Bro Surya suka yang agak debate-debate gitu ya. Okay, then. Well, for tonight ya, I have this. Ini juga grammar. Kemarin itu kan idioms, idioms. Kalau malam ini aku mau bawain salah satu grammar, tapi bukan tenses ya. Jadi grammar. Grammar is not always tenses nih yang mungkin pernah salah paham ya. Grammar hanya tenses, no ya. Grammar is not only tenses ya. Jadi tidak hanya tenses. Ada yang lain-lain ya. Okay, I think sis country ever ask this to me. Kayaknya sis country itu pernah nanyain ini ke aku deh. Atau siapa ya? Sis, what the meaning of neither? Neither do I. Me neither. Me either. Ya. Me Do you either. remember? Ada yang pernah nanya kayak gitu? Kalian inget nggak? Ya, me either, me neither. Itu pernah. Kayaknya sis country. Ya, ya. Positif ya, kalimat positif. Kalau neither negatif ya. Benar. Yes, that's right, sis Grace. Nah, itu pernah ada yang tanya, kalau aku nggak salah itu sis country waktu itu. Terus I told her that, oh, that's called elliptical construction, ya. But that was not in our module, so maybe, ya, later if we still got times, I'm going to talk and discuss more about that. Ya, aku pernah bilang kayak gitu. Nah, jadi that's what I'm going to what we're going to have tonight, ya. Itu yang bakal kita bahas malam ini. Okay, well, I'm sharing you the presentation. Have you seen? Yeah, already. Udah kelihatan belum? Yes, already. Udah ya? Okay, cool. Let Oh, me yeah. see. Nah, ini. Construction. Okay, jadi itu that we're going to discuss and know further about elliptical constructions. If you first heard this, maybe you will think that this is something related about the space, ya, outer space, or like buildings, or like something gitu ya. But that's not at all ya, bukan itu sama sekali ya. Elliptical construction ini sebenarnya adalah a sentence construction, sebuah konstruksi kalimat ya in English. Nah, maybe I believe ya that you are already very familiar with this construction, elliptical construction sentence, but you don't know. Yeah, and you just say what you heard or what you captured from daily conversation, yeah, but not the real rule or the real grammatical function-nya. Nah, so for tonight, yeah, we're going to have the grammatical function-nya. Jadi secara function-nya dulu, okay. Ini agak panjang, but I hope we got enough time. Cepat-cepat kok. Okay, let's move on ya, kita langsung aja. Nah, ini dia. Elliptical construction, ini pakai bahasa Indonesia biar lebih mudah dipahami ya. Elliptical construction merupakan proses penggabungan dua kalimat yang berbeda subjek, tetapi memiliki verb dan komplement yang sama menjadi sebuah kalimat. Bisa dipahami nggak dari sini? Bisa. Jadi kalimatnya, dia itu ada, ini nanti ada contohnya ya. Ada dua kalimat ya. Sebenarnya dia ini itu dua kalimat. Oke. Tapi dia subjeknya dan verbnya bahkan objeknya ya, atau di sini langsung komplement ya. Komplementnya itu sama, jadinya dia bisa dijadiin satu aja. Kayak gitu. Nah, ini ada contohnya. They go to school, I go to school. Oke, ini subjek dari kalimat ini apa? Yang pertama, they go to school. Subjeknya mana? School. Day. They. They and I. They. Subject day. They. Oh, objeknya. Subjek, ya. Predikat. Verbnya Go ya. Go. Yes, nice. Go. Verbnya go. Terus ada komplement. Di sini komplementnya itu berbentuk adverb ya, ke sekolah gitu kan. Tempat. Okay.
Terus yang bawah juga sama ya, subjeknya I, terus verbnya ada Verbnya go, go. ya, atau komplemennya di sini bentuknya Gonya adverb. yes, kata keterangan ya, ke sekolah gitu. Nah, ini kan sama sebenarnya, ya kan? Daripada kita bilang aku pergi ke sekolah, adikku pergi ke sekolah, kita bisa bilang aku dan adikku pergi ke sekolah. Jadinya bisa dijadiin satu, they go to school and so And so do do I. I. Ini dia. Jadi selain pakai and, ya, terus kita pakai so do I. Ya. So do I. Dan aku juga artinya gitu. Jadi mostly kita sebenarnya ngebahas juga ya pada malam ini teman-teman. Ternyata kalimat kata juga dalam bahasa Inggris itu banyak ya, tidak hanya tidak hanya to, tidak hanya as well ya, tidak hanya so do I ya, tapi ada beberapa. Nah, ini they go to school and so do I. Nah, ini bisa kita pakai elliptical construction biar kita nggak repetition. Sebenarnya function of elliptical construction itu to avoid repetition and redundant ya. Jadi pengulangan kalimat sehingga kalimat itu menjadi tidak efektif. Nah, itu dikurangin. Oke. Nah, sekarang kita ke yang pertama. Ini kita bahas dulu yang positive elliptical construction to dan so. Kita masih di to dan so ya, bentuk positifnya. Elliptical construction positif adalah proses penggabungan dua buah kalimat positif, affirmative ya, yang memiliki predikat verb yang sama dan objek lengkap yang sama pula, sama kayak tadi. Tapi positif itu juga sama kayak tadi ya, jadi nggak ada not-nya. Oke, nah ini contohnya. Pada kalimat normal dengan verb be, is, are, was, were. Oke. Ini, kalau pada kalimat nominal, kita menggunakan verb terus habis itu be. Oke, affirmative sentence dengan be and subject be to. Kalau kita pakai so-nya di depan, baru be terus subject. Ini kita langsung lihat ke contohnya aja. Oke, jadi kalau to seperti yang biasa kita pakai, to-nya itu selalu ada di belakang. Oke, to-nya selalu pakai di selalu ada di belakang. Tapi kalau so itu selalu ada di Depan. betul. Nah, kalau aku simpelnya adalah yang dirubah sebenarnya itu adalah subjeknya nih. Nah, jadi subjeknya di depan dan subjeknya di belakang. Ya, kalau be-nya tetap di tengah kan. Nah, kayak gitu ya. Ini yang kalimat nominal ya. Dengan verb. Kalimat nominal dengan verb. Oke, verbnya be. Ini sebenarnya ada lagi namanya auxiliary. Tapi kita nggak bahas ke itu ya. Ini namanya auxiliary verb. Sama-sama verb tapi bentuknya auxiliary. Di sini auxiliary-nya bentuknya be ya. Be yang verb 1 dan be yang verb 2. Oke. Nah, jadi to ya. To-nya di belakang, kalau to selalu di belakang ya. Tapi kalau so itu di depan. Oke, coba kita lihat ke contoh. Di sini ada dua kalimat. Emily is beautiful, Kathy is beautiful. Jadinya kalau pakai to boleh dibaca. Emily is beautiful and Kathy Kathy is too. Oke, Emily is beautiful and Kathy is too. Ya. Ini ya. Kathy is too. Jangan lupa be-nya. Nah. What about yang so? Kalau yang so jadinya gimana? Emily is Beautiful and so is Kathy. Yes, and so is Kathy. Jadi is-nya jangan lupa ya, selalu ada be-nya. Ini yang bentuk present ya. Sekarang kita ke yang bawahnya, ini ada bentuk past. He was a teacher, she was a teacher. Jadinya apa kalau so? He was a teacher and she was He was a teacher and so was she. Iya, great. Terus he was a teacher, yang tuh jadinya?
He was a teacher and she was two. Oh, okay, great. Ya, jadi ini adalah penggunaan to and so. If you have any question, you can note it first ya. Boleh kalian catat dulu, nanti tanyanya aku kasih waktu. Nah, like this ya. Ini untuk yang elliptical construction, positif to dan so. Nah, oke. Pada kalimat verbal, kalau tadi kan pada kalimat nominal ya. Coba kalian lihat, ini kan beautiful, terus teacher, nggak ada verbnya kan di sini. Verbnya di sini bentuknya auxiliary verb, bentuknya to be. Ya, jadi nggak ada verbnya atau bukan verbal, tidak ada kata kerjanya. Nah, sekarang ini yang bentuknya verbal. Yang bentuknya verbal yang tadi di depan udah ada. Oke, kita menggunakan do, does, did. Jadi kalau do, does seperti biasa ya, dia adalah verb 1, ya kan. Kalau did, ini dia baru verb 2. Contoh tadi di awal. Oke, susunannya masih sama, yang berubah hanya ininya saja. Partikel pembantu. Kalau tadi partikel pembantunya adalah to be, is, are, was, were. Kalau ini partikel pembantunya kita ganti karena dia verbal ya. Jadi kita pakainya does, do, did. Oke. Yes. Jadi hanya ini yang diganti. Susunannya masih sama. To selalu di belakang, kalau so pasti di depan. Di belakang N. Yes. Susunannya masih sama. Oke, coba sekarang kita, nah ini bedanya ya. Biasa kalau ada verbal, kata kerja itu pasti pakainya do. Gitu kan. Oke, contohnya langsung di bawah sini. Emily speaks English, Kathy speaks English. Jadinya yang tuh Emily speaks English and Kathy does do. Ya. Jangan lupa nih, biasanya ada yang kelewatannya. Emily speaks English and Kathy is to. Ya, jadi atau Kathy so is Kathy. Nah, itu sering ketukar kayak gitu. Jangan lupa kalau dia verbal ada kata kerja berarti kita menggunakan does di sini. Nah, sama kalau yang so juga Emily speaks English and so does Kathy. Ya, so does Kathy. Okay. Right. Next one. You went to school yesterday. Ini yang present. Ini yang pas ya. You went to school yesterday. I went to school yesterday. Coba dibaca dua-duanya langsung, yang to sama so. You went to school yesterday. And I did do. You went to school yesterday and so did I. So did Okay. So did I. Kenapa did? Karena pas ya. karena when, yes betul. Lampau when. Karena when ya, karena dia past tense. Past tense. Lampau ya kan. Di sini kan when nih, when ya kan. Perginya kayak when. Tapi ya. Go bab 1. Oke, great. Nah, kalau yang ini adalah yang bentuknya auxiliary dan juga modal ya. Modal, auxiliary dan juga modal. Ini kalau aku kasih aja singkat ya, kalau auxiliary ini adalah dua-duanya sebenarnya. Auxiliary dan modal ini adalah penggantinya verb, teman-teman. Ya. Bedanya adalah kalau auxiliary ini dia itu biasanya nominal. Kalimatnya nominal aja. Ya. Tapi kalau misalkan modal ini dia bisa untuk verbal juga. Kalau modal ini bentuknya itu can, could, will, would, shall, should, ya. Itu semua adalah modal. Kalau auxiliary ini dia bentuknya adalah be. Oke, bentuknya adalah be. Ya, bentuknya adalah be. Yang tadi ada di depan ini. Oke. Coba sekarang kita langsung lihat aja affirmative sentence dengan auxiliary modal, ya, auxiliary atau modal verb. Masih sama ya. Yang diganti cuman tengahnya aja, ya enggak? Partikel pembantunya lagi yang diganti. Itu masih di belakang, susunannya masih sama. Hanya saja partikel pembantunya yang diganti. Kalau ini partikel pembantunya diganti auxiliary atau modal verb. Auxiliary atau modal verb. Ini nggak ditandain lagi modal verbnya. Oke, nanti aku tandain ya. Ini kan.
Like this, ya. Oke, coba kita baca dulu yang pertamanya ada Tisha can make a pizza, Aisha can make a pizza. Jadinya Tisha can make a pizza and Aisha can make a pizza and so can Aisha. Kalau yang ini emang agak tricky kalau ini ya. Tisha can make a pizza and Aisha can too. Tisha can make a pizza and so can Aisha. Nah, jadi sebenarnya tuh very easy teman-teman. Kalian tinggal cocokin aja sama kalimat yang pertamanya ya. Kalau dia kalimat pertamanya can, berarti kalian pakainya can. Tuh kan, Aisha can too. Ya. Do you, for example, kayak do you and your sister love to exercise? I love to exercise, and my sister is too. Or so, my sister or my sister too, gitu kan? Ya, jadinya sama gitu ya. Okay. Next one, ini ada Zuyin has finished her task. Adele has finished her task. Coba boleh jadinya apa? Zuyin has finished her task and Adele has to. And so has her task, and so has Adele. And so has Adele. That's it. Sebenarnya ini bukan contoh. Ini auxiliary ya teman-teman. Auxiliary. Has, have itu auxiliary. Ya, had itu juga auxiliary. To be, was, were, is, are itu sebenarnya juga auxiliary. Oke, nah ini. Ya, jadi sama semuanya. Tinggal diubah partikel pembantunya aja. That's it. Oke. Ingat ya, kalau tuh selalu di belakang, kalau so di depan, dan jangan ketinggalan to be-nya. Atau partikel pembantunya sih lebih tepatnya ya. Nggak hanya to be, tapi partikel apapun itu. Bisa tadi bentuk auxiliary, bisa bentuk model, bisa bentuk apa ini? Did, do, does ya, dan lain sebagainya. Oke, ingat-ingat ya. Masih ingat yang kata kerja dan juga kata, ini sudah ada latihannya, tapi nanti coba di belakang. Oke, itu untuk yang to dan juga so. Ya, so dan sekarang kita pindah lagi ke temennya. Nah, ini yang tadi Miss Grace bilang. Ya, bentuk negatif menggunakan either dan neither. Oke, tadi itu bentuk positif ya. Sekarang kita move ke yang bentuk negatif. Ini udah mulai negatif, teman-teman. Oke, ini udah mulai yang negatif. Masih sama. Yang pertama di sini adalah kalau dia nominal negatif dengan verb be. Ya. Yang berubahnya apa lagi? Yang berubahnya adalah kalian tinggal mengganti ini. Kalau tadi di sini to dan di sini so, di sini kalian ganti di sini either, neither. Oke, jadi kalau either itu di belakang ya. Kalau neither itu ada di depan. Dan satu lagi yang harus kalian note. Kalau misalkan kalian menggunakan either itu masih positif. Jadi kalian butuh note ya. Oke. Tapi kalau kalian udah pakai neither itu sudah negatif. Without not. Aha, jadi kalian tidak perlu menambahkan not lagi. Not. Jadi neither itu singkatan dari not either. Exactly, ya. Jadi kalau either itu kalian masih butuh not karena dia bentuknya masih positif. Tapi kalau kalian udah pakai neither, ya ini kalian tidak perlu menggunakan not. Sama seperti never, ya sama seperti never. Never itu kalian nggak usah pakai not lagi karena dia udah negatif maknanya, sudah tidak pernah, ya kan? Like that, ya. Neither. Either. Oke, masih sama ya teman-teman. B-nya masih sama kan susunannya ya. Tinggal tambahin not aja. Either-nya di sini jadi to, neither-nya di sini jadi so. Langsung ke contoh. Putri is not here, Hugo is not here. Jadinya Putri is not here and Hugo is not either. Oke.
Putri is not here and Hugo isn't either. Ya, Oke. Hugo juga nggak ada. Nah, coba sekarang yang neither. Putri Putri is not not here And and neither neither is Hugo. Oke, very good. Nah, coba sekarang dua kalimat ini. They are not sad, he is not sad. Yang neither dulu coba, yang neither, yang gampang dulu. Neither. Ya, yang nggak usah pakai not Not ya, yang sad. neither dulu. Oh iya ya. They There are not sad, neither neither Iya. terus is he. ketutupan. And neither neither he. is sad and neither There are Is he. Is Hugo. Oke. They are not sad and aku sambil nulis aja deh. And neither is he. neither They are not They sad. are not sad and neither Is he. Neither. they Is are he. not sad and Ya, neither is he. Mana sisnya? Yang betulnya nggak ada. They are not sad. Oh, there is tuh sis ini. Mana si Salma ada? They are not sad. Ada. They are not sad and neither is he. Ah. They are not They sad. are not sad Neither and is neither he. is Is he. he. There is he. Bener Bener nggak sih? Bener. Ini ya. Aduh, mana ini? Iya. Mana bener yang mana? Neither is Hugo. Is he. Pakai him enggak? Pakai him kayaknya tuh enggak. Aduh. Hello sis. Kalau sama ini lagi kayaknya ya. Caranya nge-lag lagi. Iya. Biasanya aku yang sering hilang-hilang. They are not sad and neither is he. Benar-benar. Tulisannya aja iya. They are not apa tadi? Not sad. They are not here ya. Not sad. They are not sad. He is Not They sad. are not And here. neither. Dan And either he is not either. he is. Oh, they are not sad. They are not Is sad. he? And Is he he is maybe? not He is Yeah, is he. Be plus subject. he is. He They is. are not sad and neither is he. Sad. Him kayaknya him ya. Him. Enggak. Him. Is he. He ya. Karena Bukan di he sini kan udah he. him ya. Dari awal He, kan but he. because Hugo. Iya, karena kan Hugo he juga kan. Hugo Jadi is he. kita ikutin yang ini aja katanya. Kalau he diikutinnya juga he lagi. Tadi benar nggak sih? Where is si Salma? I'm not sure. Aduh. Tumben-tumben nge-lag terus ya sama ya. Bad connection ya. Iya. Maybe Biasanya yang nggak outside connected tuh ini aku ya, loh. rainy ya. Enggak Ya, katanya. maybe biasanya kalau raining iya. Blame it on the rain. They are not sad. Aku nggak sadar Smelly. ternyata Ini terputus back ya. again nih. Kenapa sih Salma? Wait. Aduh, ini benar. Tumben-tumben Aku nggak- pas saya dari awal lagi ya. Nanti kalau saya datangnya telat bagus. Sis Grace. Iya, hari ini kan saya rajin walaupun ngantuk. Cheer up. Iya, tahu capek banget. Ya, kayak hosted. Iya. Our activity Aku- pool. Full, Activities. saya lagi ada tukang sis. Jadi masak seharian. Iya, iya. Oh. Mana ini mana lagi? Lah, lost it.
jaringan ya kali ini sama networkingnya Tutup pintunya deh. trouble. Troublemaker. Ya, Troublemaker. Oh my God. Oh my God. Aduh, barusan saya ngomong sesuatu, untungnya di mute. Oke. Oh my God, I'm sorry everyone. Oh, iya, Ini iya, iya. kita siapa yang mau lanjut lagi nih kita? Oke. Sis Nelly lanjut lagi. Sis Of Nelly ya? course. Iya. Ya, Yeah. Oh iya. Definitely. I'm already. 1, 2, 3. Ya aku ikut deh. Ya. So do I. Tapi belum daftar lagi sih. Aku juga Sis Nelly udah. Belum. belum Not yet. aku Nanti belum. aja. Nanti dah. Saya udah Ya. bayar tadi pagi. Aku belum besok Sis dah. Lilis mah rajin. Iya. Jadi aja lah. Because our Semangat, grandma. semangat. Ayo sudah. Sis Amal udah Because- hadir. Mana tadi? Udah terdengarkah suaraku? Sudah. Sudah. Clear. ya. Oh my God. I really apologize ya everyone. My connection is very terrible tonight ya. Jelek sekali okay. malam ini. It's not raining. Tadi kata Sis Nelly, maybe raining. No, Sis Nelly. Padahal nggak hujan ya. Aduh. Oke, well, mungkin aku permisi atau please excuse me to switch off my cam ya. Aku minta izin untuk off cam aja dulu. Biar nggak terbagi ya. Nggak. Nah, biasanya sih lebih baik harusnya kalau udah aku offin camnya. Oke, kita lanjut ya. Iya. Nah, ini tadi buat yang either ada di sini. Ya. Iya. He is not either. They are not sad and he is not either. Ya, cool. Oke, nah ini sama ya, bentuk yang verbalnya. Diganti aja partikel pembantunya. Masih sama everyone. Oke. Masih sama kan? Nah, masih sama ya. Oke, ini ada kalimat di sini, David didn't sleep last night, Matthew didn't sleep last night. Jadinya David didn't sleep last Jadi, night. nah, kalau digabung itu And dikonekin. Matthew didn't either. Okay, great. Yes. David didn't sleep last night and Matthew did not either. Jadi yang diganti hanya partikel pembantunya aja. Oke. Nah, terus kalau misalkan yang neither sama ya kayak tadi, jadinya tinggal diganti jadi did. Oke, sekarang yang ini coba. She doesn't feel happy and I don't feel happy. Yang either dulu coba kali ini yang either. She doesn't feel happy and I don't either. I don't either. Betul nggak? She doesn't She feel doesn't happy. feel happy and I don't and I either. don't either. You don't either. Okay. Okay, and I Either. I don't don't either. do not either. either. Don't Okay, either. cool. do not either. Not Okay, either. nice. Sekarang coba kita move ke yang neither. She Tidak. didn't feel Tidak. happy. Ini depannya masih sama ya dari ini Neither. aja, kan? Either do I. Neither don't. Yes. She don't feel Don't happy and Neither do. Neither do I. Ya, neither do I. Oke, neither do I. Yes, ingat ya, karena neither, Neither jadi kita kan- udah nggak perlu. Iya. Udah bentuk negatif. Ya, cool ya. Neither do I. Oke, langsung bisa dipahami ya. Udah mulai sedikit. Kalau masih press mah iya. I don't know. Nanti kalimat baru jadi pusing lagi. Mikir. Ada can, ada will, ya, ada would, ada could, terus ada shall, ada should. Ini mungkin kalian boleh
ya untuk modelnya. Terus habis itu kalau misalkan yang auxiliary itu dia ada be, jadi be baik yang verb 1, ya jadi be itu bisa jadi model auxiliary. Baik yang verb 1 ya, ataupun yang verb 2 dan juga has, have, had. Nah, itu ada auxiliary yang bentuk auxiliary verb. Oke, ini masih sama ya. Nah, mungkin ini aku mau coba langsung aja kita tutup tirainya ya, nanti langsung kasih contoh. Oke, boleh langsung yang pertama. Boleh langsung yang pertama. Tisha cannot make pizza, Aisyah cannot make a pizza. Jadinya Tisha cannot make Tisha a cannot make a pizza. Neither. Aisyah Make a pizza. pizza. Neither. Tisha can make a pizza. Aisyah can either. oh, we already moved Cannot. to this. Kita udah pindah ke yang auxiliary dan model. Nah, di sini ada can-nya, ada cannot-nya. Berarti Cannot either. Tisha Cannot either. Aisyah can Tisha make a cannot either. can make a pizza. Can either. Can either. pizza Aisyah and cannot either. yes, Aisyah can. Nah, oke. Cannot Can, either. sorry, cannot Either. either ya. Atau kalau yang neither berarti neither. Neither Neither I neither can Neither auxiliary Neither atau can. modalnya modal. Yes, neither Can. can. Can Aisyah. Aisyah. Can Aisyah. Neither can Aisyah. Oke, cool. Jadi bisa Tisha cannot make a pizza and Tisha can make a pizza. can either ya, and sorry, Aisyah can either. Ini Aisyahnya aku nggak tulis ya, Aisyah neither atau neither can Aisyah. Oke, next one yang Zuyin. Zuyin has not finished her test. Adele has not either. Either di depan atau di belakang yang either. Either di belakang. Jadinya Either. Zuyin hasn't finished her task. And Adele has Has not either. finish her Kalau task. neither-nya berarti neither has. Neither has finished her task. Oke. Ya, neither has Masih pusing ya. Has finished. Kalau kalimat belakangnya nggak usah ditambahin ininya lagi ya teman-teman. Kayak tadi kan contohnya ini make a pizza. Jadi kalimat keduanya nggak usah make a pizzanya nggak usah ditambahin lagi gitu ya. Tinggal either atau neither ya kan? Oh, iya. But if you add then it's the same. Kalau kalian bilang ada make-nya juga sama aja. Nggak menyingkat ya kan? Zuyin hasn't finished her task. Adele hasn't finished her task. Jadinya Zuyin hasn't finished her task and boleh Adele hasn't either. No, neither. Hasn't either. Neither has Adele. Okay, cool. Okay, good. Ya. Nah, ini itu aja deh. Coba kita ke yang selanjutnya. Nah, ini ya, coba kalian boleh lihat. Siapkan hasn't either. Terus di sini neither has. Neither. Elliptical construction. The type of elliptical construction ada, tapi coba ini I'm going to skip first ya. Aku mau lewatin dulu yang ini. Kita coba ke exercise dulu. Oke, ini dia the first exercise. Exercise yang pertama. Mari kita kerjakan. Yang ini aja deh, yang ini.
Terus abis itu yang ini sama. Oke, dua ini aja deh coba. Please try. The first one, they are going to the beach. We are going to the beach. We are going to the beach. Jadinya They And we are are going either to the beach. coba belakangnya aja deh ya, belakangnya aja ya kita. and we are either Ini positif atau negatif? positif ya. Ini Positif positif. ya? Positif. Ya, Positif berarti They are going. We neither we so do I. Ya. So we do it. They are going to the beach. no. So do I. So we They are do going to it. the beach. Aku ya. Ya, we apa tadi? They are going to the beach. And so do. So do us. So we do we. We do. So do we. So do we. And Ya. they Ada are going to the R-nya beach. loh. And Udah ada we R, berarti kita going pakai to R the aja. beach too. Ada do, not Oh, do, they are does, going. did. No, Do. ya. Ada neither, either Oh. juga. Neither, either ini sudah pasti tidak. Kenapa? Karena dia positif kan. Positif ya. Bukan kalimat negatif ya. Nah, ya kan. Jadi neither, either tuh tadi ada Enggak di bagian yang negatif. negatif ya kan. Jadinya gimana nih? Ini They are going berarti to the beach and kita pakainya are, berarti yang to jadinya we 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 are two. we are two. are to, betul. Atau We kalau are yang so to. jadinya So are we. So we yes, betul. So are we. so are we. Artikel pembantu selalu di tengah, ya kan? Partikel pembantu. Yes, that's right. Nah ini partikel pembantu selalu di tengah ya. Itu selalu di tengah. So it sounds like a question sentence ya. Jadi terdengar seperti kalimat pertanyaan nih kalau yang so ya. So are we, so do you ya kan. Jadi kayak So are we. So do we. We had a short neck after one. She had a short walk after. We had. Oh, mana? So the expression was not happy. They are going. Mana sih? Hilang lagi. Hilang? Hilang lagi. Hilang lagi. Hilang lagi ada. Halo. Kumaha eta? Zombie. Sis Amalia, Ya. if you continue. Continue, Sis Nelly. Wow. Cheer up ya. Sis Still Naifa, missing. please sing a song. Sis Wahyu, maybe sing a song. Bro Surya, Sis ayo. Wahyu. Sis Nelly deh. Ya. Singesel, Sis Kali Nelly. ini brosurnya sembunyi nggak tahu tumben nih. Kabur nanti semua. Ya. Bro Surya, why you so calm down tonight? Rotten. I feel not well. Oh, you Oh, not not well. why? Yeah, I just stay in my bed. Oh, get well soon. Oh, get well soon, Thank bro. you. Thank you. Yeah.
That's why you're not itu ya, have energy to make a jokes tonight. Oh my God. Miss Nelly, how's Yeah, it going? doing good. Good. It's cold in here. What about your job? Oh, I cannot job because I use the still visa tourist, right? Oh yeah. Yeah. What about weather? What about Later, weather? yeah, it's cool right now. It's becoming winter ya. Yeah, Adam. It's winter. Yeah. Ah. Want to say hello? Hello. Hello. How are Hey, you? yeah. I'm good, fine, thank you. Okay. How about yourself? Nice to meet you. She live in Bali. Yeah, I'm from Bali. Yes, she's from Bali. How's it over there? Pardon? How's the weather there? Beautiful as always. Good. The weather's Not so here. hot today. No, it's raining here. Oh, it's Raining and raining cold in the mornings. Yep. really. Yeah. Yeah, it's about like not cold, not hot. Yeah, like middles. Oh, Yeah. stop it. Oh, yeah. Most Australian come to Bali is so very, very fun in here. I love the weather in Bali. Yes, sir. Yeah, one day it's on the cards. Get Yeah. my butt back You- to work. You should come to Bali. You should come to Bali. Yeah. Oh, definitely. I am. Yeah. for sure. Definitely. Thank you so much. I appreciate about that. Thank you. Yes, you do. Nice to meet you. He originally from Australia. Yeah. I see your face. Yeah. Face very original Australia. Oh, original. sometimes I don't understand because he have Adam accent is very kental ya. Yeah. Like Yeah. Sometimes I don't understand. so I'm speaking very close. Yeah. so you And stay and in Scottish also Australia. ya. Scottish also. Ah. Yeah, it's very difficult for me. Sometimes I don't understand the few words ya. Sometimes I don't understand. You can must be more listen more. Yeah. Yeah. Yes, yes. But until now still I said pardon. Pardon? Pardon. Where is our teacher? Yeah. Siswa, you can teach us and so do you. You too, Bro Surya. Because your English Still bad by English. yeah, my English is bad. No, Sis Nelly is good. Saya nyoba buka Ome TV itu yang disarankan Sus Grace. Saya nggak berani tetap. I don't 9 o'clock. How about study? no. I don't come. What happened, Miss Salma? It's taking long. Kemana itu dia tadi? Tadi saya terima telepon dulu juga. Kemana itu? Where is Nih, si there Salma? is ini nih. Oh, search letter. Trouble connection. Please check our WhatsApp group. Oh. Yeah. Oh ya. Everyone, I truly apologize. Keamanan koneksiku seperti ini. Ya. Yeah, 9 o'clock Yeah. is. Time is running We need out to maybe. start. Okay, bye. Thank you. Yeah, thank you, Bye-bye, sis. everyone. Bye-bye. Bye-bye. Thank you. Bye bye.